দেখো ছোট্ট বন্ধুরা, মিনার দেশে যখন বৃষ্টি আসে তখন মিনা কিভাবে বাড়ি পৌঁছায়। আমি বাবা মায়ের সত্য আদরের মেয়ে। আমি বড় হই সকলে ভালোবাসা নিয়ে। আমার দু চোখে অনেক স্বপ্ন থাকে। আমি পড়ালেখা শিখতে চাই। আমি বাবা মায়ের সত্য আদরের মেয়ে। যদি চার দেয়ালের মাঝে কাটি সারা জীবন, তাহলে থাকবো শুধু বোঝা হয়ে। শিক্ষা আমায় মুক্তি দেবে, মুক্তি দেবে। আমি তো কালকে খুশি আর আশা, আমারও তো স্বাদ আছে, আছে অভিলাষা। ঘরে বেঁধে রেখো না, নিয়ে যাও এগিয়ে। আমি বাবা মায়ের সত্য আদরের মেয়ে। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। क्या उनको खुशियाँ दे, क्या दे गम। वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। लड़की भी जाए स्कूल, सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना। भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छा अभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। What makes them happy? What makes them sad? What do they long for in their future lives? Let's give girls a chance to find their dreams. Think once again of the girls in our family. Let girls go to school and learn new things to help their future. Just like their brothers, girls need to learn.